Good day mga kachings, another day, another blessing. Nasa danan. So for today, maghimo ta karong birthday cake for men, and the client wants the color green para sa iyang papa nga 72nd birthday. So, let's go. We start with a cake. The cake size is 8 inches diameter by 5 inches in height. It's a choco moist cake, and the color of atong gibutang is green, and then with a combination of dark green. So ato na siyang gihimog idea. So the lower part of this cake may atong gihimog dark green, and then butangan na nato sa in between o kanang mga gold flakes. No, this is the combination of edible, non-edible nga mga balls atong gi-mix, pero natin note gibutang daan sa ato ang box, which is unsay non-edible nato nga mga decoration or mga toppers. So this is it, ato nang gihimuan og lower portion nga dark green, and then in between an nato nang butang nga mga gold flakes. So continue ta pag cover og pag-decorate sa atong cake. So this is it. We're done with our birthday cake for men. So thank you for watching and God bless. So man itong gipapilit sa atong cake box ang note nga unsay non-edible og unsa sad ang straw o pila ka straw atong gibutang sa cake. Pa-aware lang no during silang pag-slice. So this is our special ka kanina, apil gyud siya sa package sa atong special occasion. So gi-deliver na nato dito sa venue sa nag-birthday. So this is it. Thank you for watching and God bless.